Masanton kabosan at si kayo, Gugaw? Siya si Madam Alexa. Nathan, aralan tayo sa panalapuan na produkto tan industriya at dinin lugar tan rehiyon. Anto kasi yan may dalin? Duga, patar. Jat patar, kasla kanya na pandayray totoo dya at say panagtanong. Anto kasi kasla kanya itatanong da at sayan may dalin? Duga, mais. Anto kasi ay kumaduan litrato? Duga, pagay. Wala mo't iray pisipising ya singa. Kamatis. Talon. Palya, tan prutas ya singa. Punti. Bayawas. Apayas. Tan pakwan. Anto kasi yan manadalin? Duga, kapalandayan. Jat kapalandayan da kasunarumog tayon kakewan. Untan mo't iray prutas tan pising. Anto kasi yan produkton malalapuod kapalandayan? Duga, tablaya panggaway abong. Kagawa na abong? Anto kasi yan produkton malalapot kapalandayan? Duga, uring. Wala mo't irajay tanaman niya singa. Orchids. Tan ayop ya singa baboy ramo. Tan bakus. Anto kasi tawag at sayan manadalin? Duga, dol. Chat dol wala iray manaayam ya ayo. Anto kasi yan klase na ayo? Duga, baka. Wala mo't iray kanding. Tan kabayo. Salamat at inpandangaryo, Gugaw. Sigurado ak iya na ubatan nyo la iray manutumbok iya tepet.